Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang serangan ke-83 dari operasi True Promise 4. Serangan menargetkan instalasi militer Israel di Israel Tengah dan beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Iran menggunakan rudal balistik berpemandu presisi, rudal multi hulu ledak, dan drone untuk menyerang pangkalan Israel di Modi'in dan fasilitas penyimpanan minyak di Ashdod, Israel Tengah. Pasukan Iran juga menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di 3 negara Teluk, yakni pangkalan Camp Buhring dan pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Al-Dafra di Uni Emirat Arab, dan pangkalan udara Isa di Bahrain. Drone Iran menghantam tangki BBM hingga menyebabkan kebakaran hebat di Bandara Internasional Kuwait. Kementerian Pertahanan Kuwait mendeteksi 20 rudal balistik dan 9 drone dalam 24 jam terakhir. 13 rudal dan 6 drone dihancurkan, sementara 2 drone menghantam tangki BBM di bandara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menjatuhkan jet tempur F-18 Amerika Serikat di atas Samudra Hindia. Keaslian lokasi dan waktu rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM bantah klaim tersebut dalam sebuah unggahan di X dengan menyatakan Iran belum menembak jatuh jet tempur AS manapun. Sementara juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyatakan Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat. Zulfagari juga menyatakan Iran telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت آمریکایی صهیونیستی در اربیل را با استفاده از موشک هدف قرار دادند. نقاط هدف در حوالی فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتی Sebuah bom klaster Iran menghantam sebuah mobil di Kaf Qarsim di Israel pada hari Kamis waktu setempat. Pihak berwenang Israel bilang 5 orang mengalami luka ringan. Tercatat ada 5 lokasi yang terdampak serangan yang membuat lubang-lubang besar di jalan, bangunan tempat tinggal rusak dan kendaraan terbalik. Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahi memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa perang darat akan lebih berbahaya dan mahal bagi mereka. Jahan Shahi menegaskan bahwa setiap inci wilayah Iran dilindungi oleh pasukan Iran yang waspada. Pasukan ini bersiap untuk skenario apapun. Iran telah memobilisasi lebih dari 1 juta pasukan sebagai persiapan untuk potensi invasi darat Amerika Serikat.
Pasukan pertahanan Israel menyerang sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel IDF menunjukkan rekaman video saat menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Israel menyebut telah menghancurkan 200 infrastruktur, menangkap pasukan, dan menyita sejumlah senjata milik Hizbullah. Israel menegaskan akan merebut sebagian wilayah Lebanon Selatan untuk membangun basis militer melawan militan Hizbullah. Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan mereka telah melakukan 10.000 serangan terhadap target milik Iran. Sementara itu, serangan udara Israel menghancurkan bangunan sipil di Teheran dan Urmia. Tim SAR Bulan Sabit Merah Iran merilis proses evakuasi korban yang terluka pasca serangan. Korban terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Usai ditemukan tim SAR gabungan, korban dievakuasi menggunakan tandu. Dengan penuh kehati-hatian, korban diturunkan dari lantai atas bangunan untuk proses evakuasi. Isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi. Sebaliknya, Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Amerika Serikat menyebut ada upaya negosiasi untuk meredakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan bilang pihak Iranlah yang memohon mencapai kesepakatan untuk keluar dari konflik. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Namun, pihak Teheran berulang kali membantah adanya negosiasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut justru pihak Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari konflik sehingga mulai mengirimkan pesan melalui perantara. Menurut Araghchi, itu bukan negosiasi melainkan hanya pertukaran pesan. خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست خب خود اونها کشتی ها معمولا اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت های بیمه شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز. Di tengah wacana negosiasi, saling serang antara Iran dengan Israel dan AS tak juga surut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-82. Serangan terbaru ini menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Sejumlah serangan Iran lain